सफल नारी नेत्री गायत्री महांती। दर्शक बंधु, गाँ माटी एवं गाँ पानीर बास्ना नियारा। गाँ माटी थाए अनाबेल ममता। जी गाँ माटीर सेवा करे ता मनरे केते प्रफुल्लता आसे। ग्रामवासी मानकर सेवा करिबा पई दृढ़ संकल्प ग्रहण करिसेंती केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत कपालेश्वर पंचायत आलीचंगा ग्रामर उद्यमी महिला श्रीमती गायत्री महांती। आलीचंगा ग्रामर बसंत कुमार महांती और माता बासंती महांतींकर बड़ झियो भावे कोलमंडन करिसेंती। जझांक विद्यालय प्राथमिक शिक्षा ग्रहण पर सरकारी बालिका विद्यालय केन्द्रापड़ारू शिक्षा ग्रहण करुवा समय सामाजिक कार्य करने तांको भितर थिबा दक्षता परिप्रकाश पाइथिला। छोट बेलू दृढ़ संगठक भाव में सांगठनिक कार्य करुवा गायत्री आज एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती। आज कपालेश्वर ग्राम पंचायतर सरपंच भाव में लोकमानकर सेवा करुवा समय आम केन्द्रापड़ा जिला प्रतिनिधि सत्यजित त्रिपाठी सह करिछंती एक स्वतंत्र साक्षात्कार। जहाँ को आम आज आम पाखे पार्छ से होती केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा ब्लॉक कपालेश्वर पंचायत वर्तमान सरपंच। मुहर आम परिचय जाना ये हूँ केन्द्रापड़ार सिद्ध बलदेव जी माटी आराध्य देवता केन्द्रापड़ार सिद्ध बलदेव जी जहाँ जेहेतु मैडम हूँ जड़े नारी नेत्री मुहर आम परिचय सब जान जिते बेले आप राजनीति के आसिले एमती पिलाटे दिन आपण राजनीति करने इच्छा थी छोट बेलू राजनीति एक्चुअली मो ना है गायत्री महांती, सरपंच कपालेश्वर ग्राम पंचायत केन्द्रापड़ा ब्लॉक हेडक्वार्टर पंचायत आमर सौभाग्य मंडन करुचु जेहेतु आम पंचायत कलेक्टर रोचे एसपी रोचे जज रोचे विजिलेंस ये बहुत किसी सब जिलार बड़ बड़ पद पदवी रही समस्ते आम पंचायत अच्छा। तो से पंचायत सरपंच से निजक गर्व अनुभव करुँची। मो पिलादिने मो बापा पाखु इन्स्पायर पाई। बापा राजनीति क्षेत्र थे उच्च पद पदवी नथिले राजनीति करती पाखर प्रेरणा पाए। से पिलादिन सब कहती तो न्यूज देख न्यूज रे किसी देश विदेश खबर जानीपरू। पॉलिटिकल साइंस थी आम कॉलेज कोर्स थी गोटे सब्जेक्ट थी पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी एवं बापा को इन्स्पायर पाई मोर राजनीति इच्छा थी राजनीति सुषमा स्वराज जो नेत्री आमर थे आम केन्द्र स्वराज मंत्री पाखु मत बहुत भल लगे। गोटे नारी नेत्री हिसाब से गोटे संस्कार थी सामाजिक संस्कार सहित से राजनीति करुले से मोर बेसी इच्छा थी। तापर बहुत पर मो स्वामी जन राजनीतिज्ञ तो सेठू बहुत प्रेरणा पाइली। पूर्व मोर इच्छा थी पंचायत सरपंच हाँपाई कि जान नी बहुत करी किंतु लव मैरेज बहुत कर मुझे सौभाग्य प्राप्त कर मो स्वामी पिता गले आप जन्म लाभ कले बापा माँ मैंने इच्छा करते जेहतु आप बड़ झील ना सान झील बड़ झील बापा जन कहते न्यूज देखते न्यूज किसी शिखबार थे किंतु जिते सरपंच थे आप चेष्टा करते पंचायत पंचायत किसी मौलिक समस्या निश्चित कौन कौन आप मुझे सरपंच स्टार्ट कलु आम से आमको डाकी हट स्टैंड फॉर सरपंच आमर चेयरमैन थे से पीडिंग क्वार्टर में आम सब गोटे जो मैंने प्रार्थी होलु समस्त को डक जाता जे तुम मौलिक असुविधा कौन अच्छी कौन पर तुम सरपंच हो सरपंच है कौन कर पंचायत मोर मु आ गोटे कथा कही रखी मोर नारी सशक्तिकरण पर मोर बेसी इच्छा थी सरपंच हाँ पचे ये मोर मुख्य कारण थी। मु एसएचजी महिला मान सहित पूर्व मिसी मुझे गोटे सीआरपी थी तृप्ति योजना जिते आम मुख्यमंत्री आम राज्य सरकार करते संस्पर्श थी से पानीय जल अभाव था जिते सरपंच
स्टार्ट करने चिंता करी मौलिक आवश्यकता वस्त्र खाद्य वस्त्र बासगृह ता सहित पानीय जल सड़क एसबूर आवश्यकता अच्छी बर्तमान तो पानीय जल व्यवस्था आम पंचायत एपटे नाला हाराहारी आम हूँ 7टा रेवेन्यू विलेज 2टी थिला अवशिष्ट आम पानीय जल व्यवस्था नाला आम आसला पर से सुविधा कर सारी और आज रास्ता पीएमजीसीवाई रोड 2टा मो पीरियड है हाराहारी 10-15 रु अधिक आम ढले रोड थी गाइडलाइन अनुसार बर्तमान जिलापाल महोदय आमको गाइडलाइन अच्छी जे टाइल रोड करूँ तो बर्तमान से चली अद्यावधि बर्तमान पर्यंत सब गली गली आम रास्ता कर सारूँ पानीय जल सुविधा देचु नारी सशक्तिकरण जोटा मोर इच्छा था कौन नारी को मुझे किए गोटा निर्यातित हम मुझे सहीपे ना रिसेंट गोटे झीर केस आम पंचायत झील कोर पंचायत विवाह करता बहुत निर्यातना से पीड़िता मत 15 दिन तले कही मुझे एसपी पाक नहीं जाइली तार व्यवस्था चली दरकार पड़े मुझे महिला कमिशनर सहित आम कथी से व्यवस्था शीघ्र समाधान कर कहीं जो आम गोल्डेन ग्लास जजांगे आम थी किंतु ए गाँ सब अलग जो रहा रेवेन्यू दरापुर आड़ीजंगा बरुआल आम प्रदेढ़ कपालेश्वर ए नाला मु आसला 12 पंचायत गोटे आम कहीं स्कूल थी ये सरकारी विद्यालय मुझे आम पंचायत को आनी काइंच स्कूल कहले काइंच रो जो विभिन्न प्रकार कारुकार्य गुड़ा तैयारी आज्ञा आज्ञा सेटा देखि पारे मोरी घरे मु गोटे वर्ष हम 20 जन पिला शिखी सारे बहुत खुशी मुझे जान नी तो बढ़िया से बुणवे बुणी सारे एग्जाम सरी सर्टिफिकेट पाइपर जहाँ एति मो मन खुशी सरपंच तो सरकार अनुदान अच्छी 10th CFC अच्छी 4th SFC अच्छी बर्तमान से 15th CFC 5 SFC किंतु मु कौन करी यहाँ मो मन भर गोटा थी कारण सरकार जी अनुदान दूसरी आम निजर नुह ना से गाइडलाइन अनुसार लोक सुविधा सुजोग लगा जापर जेहेतु आम पद पदवी अच्छु किसी कर दरकार मु महिला मान ये सब कम कर अंगनवाड़ी प्रथम आम पंचायत मॉडल अंगनवाड़ी जोटा कि बहुत प्रकार सुविधा पिला भी जानी बेबी चेयर बेंच टेबुल पाखु एलसीडी माध्यम पाठ पढ़ा सोलार सिस्टम लगुच आपको आगे पानी पीवा योजना दि जाऊँगी आमर जो गैस जो एलपीजी ताकू दि जाऊँगी पिला खेलवाई सुविधा चित्र विचित्र कांथ छात सौरमंडल ये सब वर्तमान जिलापाल महोदय ये कर अर्थ जे गाँ गाँव साधारणतः गरीब पिला जो मैंने प्राइवेट स्कूल जो पिला पढ़ुं से चाकचक्य परिवेश में पढ़ुं बर्तमान ये जो पिला छोट पिला टाइप स्कूल परिवेश भितर पाठ पढ़े मतलब मन भर गोटे श्रद्धा कि गोटे इच्छा सृष्टि हो पाठ पढ़ाई सी कभी जानवे कि प्राइवेट स्कूल ये मुख्य निश्चित निश्चित जिलापाल को धन्यवाद देवु आम केन्द्रापड़ा वीडियो महाशय आम जे मिश्र विनय मिश्र और मोर कार्यनिर्वाही अधिकारी शारदा प्रसन्न राउत मोर जीआरएस अच्छा उपेन्द्र कुमार बेहेरा एम सहयोग बहुत भल कम पंचायत होची वीडियो सार भारी खुशी हमें आम जे काम देखी जिलापाल आमको यहीटा भाई कपालेश्वर जदि 3 दिन भितर आम कर देखु बहुत से खुशी थे आमरी पंचायत मॉडल बर्तमान डिस्ट्रिक्ट सारा चली आमरी ब्लॉक सेमती प्रथम गोटे स्कूल कराई जिलापाल इच्छा केमिति प्ले स्कूल को पिला न जाए अंगनवाड़ी पढ़ू बापा माँ जो गोटे सपोज कह गले आमर मध्यमित परिवार अच्छा निम्नवित परिवार अच्छा पैसाटा बहुत कष्ट उपार्जन कराए तो बापा मान मन चिंता थाए कहीं से भूल रास्ता को जी मो मत यहाँ गोटे सरकार भल पदक्षेप जे बापा माँ मैंने मन टेंशन न नहीं कौन कला कारनामा न कर पिला केमी सुचारू रूपे पाठ पढ़ाई पारे ये गोटे अभिनव प्रयास से धन्यवाद देवी सरकार को खाली अंगनवाड़ी मो स्कूल उन्नतीकरण चली डाइनिंग हॉल अच्छी स्कूल स्मार्ट क्लास होची ये सब स्कूल चली मॉडल टैंक केमी गाँ गाँ मध्य गाँ भितर लोक मैंने सहर ढांचा पाइबे पार्क पूर्वतन आम थे जिलापाल समर्थ वर्मा सार बर्तमान आम जिलापाल अच्छा अमित ऋतुराज सार से माने बहुत भल काम कर आमको प्रेरणा जोगाऊँ आम से खुशी आम भी इच्छा होची पुणी थे सरपंच हूँ कि आउ कि कम पंचायत मोर अधा रही जापर बर्तमान पंचायत
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆସେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏଇଟା ଏଇଥର ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 15ଟି CFC 5 SFC ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ 20% PSକୁ ଯାଉଛି, 10% ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି 70। ପ୍ରଥମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ଘର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିପାରିବୁ, ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଗାଁରେ ରହିଗଲା। କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କଲୁ କରୋନା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। 15th CFCରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ସେଟା ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବ। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ମୁଁ ତା ଦେହରେ କୋଠ ଘର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ପ୍ରାଇଜ୍। ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କାମ ଚାଲିଛି, ପାର୍କ ହେଇସାରିଛି, ଆମର ପାଠାଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ମଡେଲ ଡ୍ୟାମ୍ 2ଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭସା ପୋଲ ସହିତ ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ସେ ପୋଖରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ବିନୋଦ କାମ ମାନେ କରିପାରିବେ, ବସିପାରିବେ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଗାଁର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ମାନେ ଗାଁରେ ସରିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କଲରିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ବିଜୁ ସେତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ହେଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2ଟି ବୋରିଂ କରାଯାଇଛି, ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ମଡେଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 22ଟା ୱାର୍ଡ ବିଭକ୍ତ, ଆମର ଏ ବର୍ଷର ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କିଛି ଅଧା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଏଟା ଶେଷ ବର୍ଷ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ମନରେ ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋରଖନାଥ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇକୋ ପାର୍କ କରିବାର, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହରକୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଏମିତି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କେଉଁଠି ହେଇନି। ତ ସେଇ ଜାଗା ନେଇ ଦେଖେଇଥିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ, ତାପରେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ମନ ରହିଛି, ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ଆମର କାଇଁଚ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ବା SHG ମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧାଟା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମନ ଦବି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମେଳା ହେଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ, କାଲକାଟା ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିକି ନେବେ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି ଗୋଟା କରିବେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ କାରିଗର ରହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଅଧିକା ପାଇଲା, ସେଟା ମନ ଦବି ଯାଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ରହିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଆମ ବ୍ଲକରେ ହୁଏତ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ବହୁତ କାମ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି OLMରେ ପୋଲଟ୍ରି କରାଯାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଓମ୍ଫେଟି ଅଛି, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଧାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଚାଷ, ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ପ୍ରତି ପରିବା ଯେଉଁଟା ପୁଷ୍ଟିକର ବଗିଚା ସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ MGNRG ସ୍କିମ୍ରେ ମୋ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଖୁସିର କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁଠି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ କାମ, ସବୁ କାମ ଆମେ ଟଚ୍ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପାୟାର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ସେଟା ଉପରବାଲା କହିବେ। ବରଂ ଆଗକୁ ମୋର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଯେକୌଣସି ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଛଡ଼ା କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଡାକିଛି ମୋର କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଟିଂ କରିସାରିଛି। ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ କେମିତି କାମ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି କିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବୁ। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ବିବାହ ବ୍ରତ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ସରକାର ଯାହା କହିଛନ୍ତି 50 ଜଣ ଭିତରେ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବଜାର ହାଟ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହାତ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଶ ଛାଁ ସଚେତନ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଯଦି ମୋ କାମ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନେତ୍ରୀ ବା ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ଦିଆଯାଉ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ନିଜର ମନର କଥା ଖୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବି ସେତିକି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଜିର